Kalau kamu ditanya sebagai wanita, apa satu kata yang merepresentasikan dirimu yang terbaik as a woman? What will be your strong suit? Do you know that women has a huge role in this world? Gak cuma dalam family tapi dalam dunia. Women dikenal sebagai epitome of strength, love, power, sacrifice, and courage. That was according to penelitian yang dilakukan oleh Dr. Akash Tayadav dan juga Naveen Kumar. But lebih jelasnya lagi, peran penting dari wanita dalam society in the world adalah: 1. Women itu create environmental stability. 2. Create safe environment. Women itu juga adalah strength and shelter of the family. Punya peran juga sebagai nurturer, biasanya juga yang menjadi caregiver, also mother, householder, builder, dan juga passing on untuk generations to come. Imagine kalau misalnya nggak ada wanita di dalam dunia ini, what would your world gonna be like? Semuanya laki, nggak ada yang nurturing, nggak ada yang caring, nggak ada yang jadi caregivernya, nggak ada yang bikin environmentnya itu lebih stabil, yang lebih enjoyable, yang bikin kondusif itu nggak ada, yang ngademin itu juga nggak ada. Jadi semua bener-bener straightforward, functional, kaku, logis. Imagine what your family gonna be like, how it's gonna be like. Well, whether we agree or not, nggak cuma di society, women itu set the tone in the family, and in the bigger scope, the civilizations. This is the list of few influential women in the world, yang mana tanpa mereka, the world won't be this amazing place that we live in today. 2 contoh wanita influentials di dunia yang for me, they're like very impactful. Who doesn't know Mother Teresa? Kedua, Princess Diana. Yes, as we know, King Charles baru dinobatkan dengan queennya yang sekarang, Camilla. Mau gimana pun itu, orang akan tetap compare dia sama Princess Diana, yang mana she's the queen of everyone's heart, terutama British people. Why? Is it because of segitunya credentialnya dia? Ya, pastinya. But mostly this is the reason why she's the queen of all queen. Itu kalau ngomongin bigger scope di dunia ya, those influential women. Tapi di Indonesia nggak kalah juga. Ada a lot of strong women, influential women yang patut diacungi jempol se-Indonesia. 1, siapa yang gak kenal menteri terkece kita dan yang paling fenomenal, Ibu Susi Pujiastuti. Kedua, Ibu Sri Mulyani. Ada juga Ibu Risma, Gubernur Surabaya. 4, salah satu icon dan juga one of my idol, Najwa Shihab. Terutama khususnya cewek yang membahas politik, nggak akan serame sekarang dan sekece sekarang kalau nggak ada Mbak Najwa. So shout out for you Mbak Najwa. Last but not least, nama terakhir ini adalah nama seorang wanita yang super luar biasa, mengalahkan semua queen, lady, dan semua icon yang tadi sudah disebutkan. She's one of the most important lady and the most influential lady in my life. She is Sharon de Meyer, my mother. Macam orang bener. Kanjeng Mami lagi ikutan beberes. Why is she so special? Not only that she's my mom, tapi apa yang dia mampu untuk lakukan sebagai seorang ibu. My mom, she's more than that. She's beyond measure. Nggak ada hal yang dia tidak bisa lakukan. She can cook, she can dance, she can sing, she can calm me down, dan dia selalu bisa make sense of everything. She's a woman of faith. Kayak what I really appreciate most about her adalah kemampuannya dia untuk bertekun dalam doa dan menghadapi masa-masa suka. The reason why I want to make this video, yes, some of you probably udah guess. Sebelumnya I made one special video for my dad, the role of a father. Kali ini judulnya nggak dibuat role of a mother karena kalau nggak ketahuan. Judulnya this episode, Woman of Strength, because that's who she is. That's who my mother is for me. Woman of strength and a woman of faith. Ada masa-masa yang ya sebelum-sebelumnya udah sempet dikasih teaser ya. I gone through a lot in my life, like hit rock bottom, udah bener-bener kayak dan kayak my mom, she's the one who stick around. She's the one who saw me there at my hardest. Not only that, she's my mother, she's my best friend. During my hardship in life, when I hit rock bottom, bener-bener when I'm at my lowest, bener-bener lagi gendeng-gendengnya lah, she's the one who helped me through it all. There were times dimana I cannot sleep for days. Sometimes I don't even know how I feel and how to regulate my feelings. When I cannot eat, when I cannot function, pokoknya bener-bener when I am not me, she's there. Sayangnya dia tuh nggak pernah berubah, dan the way she treated me, the way she accepts me, the way she loved me, nggak pernah berubah. There were times dimana kalau misalnya ngeliat ke belakang ya, kayak I feel like gila, I've been through a lot, and kayak I made my mom been through a lot juga dalam perjalanannya. Kayak
There were times dimana I feel like I'm a failure, and this is the reason why I want to make this channel juga in the first place, because this was the result. This project Broken and Beautiful ini adalah hasil dari conversations me and my mom waktu me nggak bisa tidur, dan my mom is the one who cast the vision. You always love to journal and you always love to talk, because I talk a lot, dan kayak you always love to make a scrapbook and like whatever. Why don't we make digital journey so that you can look back and see how far you've go through. Kayak sudah bisa ngeliat ke belakang dan menertawakan apa yang lo udah pernah lakuin dan apa yang lo udah pernah lewatin, tanpa harus kayak cuma nyesel-nyesel, tapi juga bisa jadiin itu sebagai lesson. Berawal dari kegilaan kita menulis skrip berdua, nyari lagu-lagu yang bagus buat soundtrack, yang akhirnya she's the one who pushed me and encouraged me. Come on, you can go through this. You can get out from your depressions. You can be you and feel yourself again. Kan? Belum apa-apa nangis. There were times when I lose a lot of weight, when I go home unsober. She's the one yang bantuin me kembali menemukan my path. She's the one who keep praying for me even when I cannot even say a prayer. There were times dimana kayak I hurt her, kayak aku denger dia secretly praying for me so that I don't hurt myself in the process. Dan kayak mengingat waktu-waktu kesana kayak gila ya, we've been through a lot as a family. The reason why I name her my warrior, my woman of strength, karena ada hal yang nggak tahu dari mana, she just got the strength to like help me go through it all. You mom, you're a woman of strength and a woman of faith. Ada hal-hal yang boleh dibilang kalau misalnya lihat lagi ke belakang kayak ngapain ya, why do I need to go through all that ya. I let you go through it all ya, you and dad pastinya, but mostly you, karena kebanyakan my mom yang ada di rumah. My mom itu bukan tipe orang yang akan kelihatan paling loud atau paling frontal, tapi dia adalah orang yang paling prepare di belakang dan make sure everything is okay. Dan sometimes demi supaya bisa memberi yang terbaik, dia akan selflessly keep giving, dan kayak berusaha untuk protect semuanya till she was left with nothing. That's how far my mom is willing to go for everyone that she loved, especially me. Jadi this episode ini dedicated for my mom yang lagi berulang tahun ke 50 tahun. Please shout out and say happy birthday to my mom for all of you guys yang tahu dan kenal my mom. That will definitely encourage her. Ini bener-bener kepala 5. Kalau misalnya kalian nanya, seriusan, lo umur berapa Mitch? Kok nyokap lo baru umur 50 tahun? Nah, itu nanti ada episode berikutnya yang akan aku usahain untuk ulik-ulik bagaimana bisa. There's no words that could express how I adore my mom. Sometimes waktu aku ngeliat my mom when she was sleeping, sebelum dia melakukan apapun, terutama secapek apapun itu, sebelum dia mau tidur, dia tuh pasti berdoa, dan berdoanya panjang banget. And sometimes when I'm trying to sleep ya, apalagi kalau misalnya lagi nginep-nginepan atau nggak tidurnya sama my mom, menuju tidur tuh kayaknya tuh siksaan banget. Aduh, ini doanya gak kelar-kelar gitu kadang-kadang. But when I see her sleep peacefully, kayak bener-bener kayak gak ada beban meskipun hidup tuh lagi guncang dan sedang badai, I know that this is how she draw her strength from prayer. Dan itu yang selalu dia contohin ke aku. Ada orang yang mendapatkan kekuatannya dari support from others lewat support system, which that's okay too. But my mom draw her strength from her prayer, lewat dia punya quality time with her God. Waktu dia meditasi dan dia berdoa, ketika dia membaca firman, ketika dia nyanyi dan nangis sendiri, that's how she gather her strength. Ketika dia berdiam diri mengunci pintu, ketika dia berpuasa, that's how she gain her strength. Ada masa-masa dimana I need sleeping pills to sleep. Itu pun terkadang tidurnya nggak benar-benar tidur ya, masih kayak totally aware sama sekitar. I secretly hear her pray. Aku tutup mata tapi telinga itu benar-benar masih dengar. And my mom was like pegangin my kepala sama elus-elus. She was crying while praying. I remember her saying kayak, God, she's been through a lot. I'm sure you love her more than I do, God. So let the best happen to her life. Intinya my mom doa kayak, Tuhan, dia sudah mengalami banyak dalam hidupnya. Karena aku kayak ngelihat dia kayak gini gak tega sebagai orang tua. Kasih dia kekuatan yang dibutuhkan, karena aku gak tega ngelihatnya. Aku tahu kalau aku aja bisa segini sayangnya sama dia, I'm sure Engkau sebagai penciptanya pasti lebih sayang lagi sama dia. Jadi Engkau tahu yang terbaik untuk yang terjadi dalam hidupnya. From that very moment, I know that I need to pull myself up, like bener-bener gather my strength again dan kayak bangkit. Karena I cannot help but like, Mama been through a lot juga loh. Tapi dia bisa mampu melalui segalanya tanpa obat, tanpa segala macamnya. Bukan berarti yang pakai obat salah, yang enggak sesuai dengan anjuran dokter saja. Tapi dia benar-benar bergantungnya hanya kepada Tuhan dan doa.
Dan itu yang sampai saat ini menjadi panutan aku untuk aku berjalan. Kayak jangan pernah bergantung sama kekuatan sendiri, jangan pernah merasa pintar, jangan pernah ngerasa kuat. Benar-benar bergantungnya hanya kepada Tuhan dan doa aja. Karena everything can happen. Sekuat-kuatnya kita, sepandai-pandainya kita pasti akan jatuh. Dan kita gak akan kuat tanpa doa, tanpa iman. Dan kayak dia selalu ngingetin, keep praying, no matter what happen, keep praying. So kalau ada satu wanita yang paling kuat di dunia in my life, that will be my mom. And thank you for living the past 50 years, living your very best mom, because I can be one of the witness. Memiliki kesempatan untuk bisa melihat mami seperti sekarang, bisa melihat how you grow from a teenage mom to become a warrior mom like you are today. That's just beyond words. You and Dad gone through a lot, dan punya anak seperti saya yang sangat keras kepala ini pastinya membuat mami juga kayak gone through a lot. But thank you for never give up on me. Thank you for always giving me hope, for giving everyone hope even when there is none. Thank you for keep on believe. Thank you for never losing hope and dreams. Always succeed, selalu sukses untuk bisa cast a new vision dan kayak membangkitkan semangatku. Even waktu aku lagi kayak ngerasa nggak bisa bangkit dan nggak tahu mau kemana dan nggak tahu mau ngapain. But mostly thank you for never giving up on your faith even when times are rough. Intinya, I'm the one of the luckiest daughter in the world having you as a mom. From a teenage mom to a totally mature, stable. Thank you for being you, untuk influence me becoming better every day. Enggak selalu untuk tidak membandingkan diriku sama orang lain, tapi membandingkan aku sama diriku yang kemarin. Thank you for casting your visions on me. Kayak selalu meyakinkan aku sebaik apa aku bisa menjadi. Bukan untuk orang lain, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk terlihat mampu, tapi benar-benar untuk membuat bangga penciptaku. Dan semoga bisa membuat mami bangga juga ke depannya. I don't know where life gonna lead us, but as long as we have each other, as long as we pray for one another, as long as we can still hold our hands together, I'm sure we can do a lot of great things bareng-bareng. Either through this channel or like other dreams that we're gonna build together. So I pray so that in your 50th birthday, benar-benar you can get whatever it is that you wish for in life. Bisa benar-benar punya your own channel. Hopefully you can share your story, your amazing story of life, yang mana pastinya lebih banyak lagi orang yang bisa terbantu. Dan untuk kalian wanita-wanita di luar sana, I don't know whatever it is that you go through saat ini, please know that whatever it is, apapun yang lagi ngebuat kalian terpuruk atau lagi ngebuat kalian sedih, please don't give up. Do not surrender to your situations. Jangan sampai kalian menyerah dan akhirnya membuat keputusan yang bodoh, karena please know that you guys have such a huge role di dalam dunia, terutama dalam keluarga kalian, and someday hopefully in your little family. So please don't give up, just like my mom never give up on herself, on her family, and on me. Please know that like there's always second chances. God always gives second chances to whomever yang mau mencari dan berusaha dengan sungguh-sungguh. So jaga diri kalian baik-baik, and please stay strong, whatever that is. Hold your head high, because the world is a wonderful place, and I hope that you could be as amazing as my mom. So I guess that will be all for today's episode. See you on the next one.